तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम और आप देख रहे हैं abiha.2m। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम 30 मुख्तलिफ सब्जियों की ख्वाह में आने वाली तबीरात को खोलेंगे। वो तबीरात जो सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि आपकी हकीकत को छू सकती है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि अगर आप सब्जियां पका रहे हों ख्वाब में तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो पहला ख्वाब है ख्वाब में पालक देखना। ख्वाब में पालक देखना एक पाकीज़ा और सादा रिज़्क़ की अलामत है। ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि ख्वाब देखने वाला दुनियावी ख्वाहिशात से हटकर हलाल कमाई और सादा जिंदगी की तरफ माइल है। अगर पालक ताज़ा हो तो ये रूहानी सुकून और रिज़्क़ की वसअत की तरफ इशारा करता है, और अगर सड़ी हुई पालक हो तो रिज़्क़ में रुकावट या किसी गलत ज़रिया से कमाई का अंदेशा हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमार शख्स पालक देखे तो ये सेहत की बहाली की नवीद है। ख्वाब में भिंडी देखना। भिंडी ख़वातीन, बच्चों और नरमी से जुड़ी हुई तबीर है। ख्वाब में भिंडी देखना इस बात की निशानी हो सकता है कि ज़िंदगी में छोटे छोटे फैसले बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अगर भिंडी काटें या पकाएं तो ये जिम्मेदारी संभालने का वक्त आ गया है, और अगर भिंडी खरीद रहे हों तो ये नए काम या रिश्ते की शुरुआत की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में आलू देखना। आलू दुनियावी आराम, सहूलत और दौलत की अलामत है। आलू का ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी ज़िंदगी में आसानी आने वाली है, मगर इसके साथ आजमाइश भी हो सकती है। अगर आलू ज़मीन से निकालते हुए देखें तो ये खुद मेहनत से रिज़्क़ हासिल करने की तरफ इशारा है, और अगर आलू सड़ चुके हों तो ये हराम रिज़्क़ या बेकार कोशिशें करने की तरफ इशारा है। ख्वाब में टमाटर देखना। टमाटर दिल की कैफियत, मोहब्बत और कभी कभार जल्दबाजी की अलामत है। ये ख्वाब जज्बात में उतार चढ़ाव को जाहिर करता है। अगर टमाटर कटे हुए देखें तो ये किसी रिश्ते में खुलकर बात होने का वक्त है, और अगर खून जैसे टमाटर देखें तो ये जज्बात का शदीद इजहार, खास तौर पर मोहब्बत या गुस्से की तरफ इशारा है। ख्वाब में करेले देखना। करेला तलखी, मुश्किलात और तकलीफ दा सच्चाई का निशान है, लेकिन ख्वाब में इसका आना इस बात की अलामत है कि दुख के बाद राहत ज़रूर आएगी। अगर करेला खाते हुए देखें तो ये सब्र का अजर मिलने वाला है, और अगर ख्वाब में करेला पसंद आ रहा हो तो ये दिल सख्त तजर्बात को कबूल करने की तरफ इशारा है। ख्वाब में गाजर देखना। गाजर अक्ल, हिकमत, बसारत और माजी के सीखे गए सबक की अलामत है। ये ख्वाब मुस्बत फैसलों और आइंदा रोशनी की उम्मीद देता है। अगर गाजर मीठी हो तो ये ज़िंदगी में खुशगवार मोड़ आने वाला है। अगर कोई नाबीना शख्स गाजर देखे तो ये जिस्मानी या रूहानी शिफा का इशारा है। ख्वाब में प्याज देखना। प्याज ख्वाब में राजों, मराहल और पर्दादारी की अलामत है। ये ख्वाब इस बात का इशारा हो सकता है कि आपके आसपास की चीज़ें वैसी नहीं जैसे नज़र आती हैं। ख्वाब में प्याज के छिलके देखना किसी राज से पर्दा उठने वाला है। ख्वाब में प्याज काट कर रोना दिल की तकलीफ, पुरानी यादें या किसी बात पर पछतावे की तरफ इशारा है। ख्वाब में लहसुन देखना। लहसुन बीमारी, शिफा और कभी कभार तलखी को बर्दाश्त करने का इशारा है। ख्वाब में लहसुन देखना इस बात की अलामत हो सकता है कि आप किसी तल्ख लेकिन फ़ायदेमंद अमल से गुजर रही हैं। लहसुन का बू महसूस करना किसी मामले की हकीकत जान लेने की तरफ इशारा है। ख्वाब में लहसुन खाते देखना बीमारी से बचाव या निजात की अलामत है। ख्वाब में शिमला मिर्च देखना। ख्वाब में शिमला मिर्च देखना खूबसूरती, बेसख्तगी और रंगीन मिजाजी की तरफ इशारा करता है, मगर ये भी मुमकिन है कि चीज़ें सिर्फ ऊपर से अच्छी लग रही हों। अगर मिर्च रंग बिरंगी हो तो ये दिल की मुख्तलिफ कैफियतों की तरफ इशारा करता है।
اگر کوئی اسے کاٹتا دیکھے تو یہ کسی خوبصورت چیز کے پیچھے چھپی حقیقت سامنے آنے کی طرف اشارہ ہے۔ خواہ میں بینگن دیکھنا۔ بینگن کی تعبیر کبھی اچھی اور کبھی منفی ہو سکتی ہے۔ یہ وقتی فائدہ، مشکوک شہرت یا بے فائدہ باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر بینگن کھانے کو دل کرے تو یہ خواہشات کا غلبہ مگر انجام غیر متوقع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواہ میں بینگن کا سڑنا یا باسی ہونا غلط فیصلے یا دنیا پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ خواہ میں مولی دیکھنا۔ مولی ایک تیز کھری اور سچائی کی علامت ہے۔ خواہ میں مولی دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی سخت بات یا سچ آپ کے سامنے آئے گا جسے آپ سننا تو نہیں چاہیں گے لیکن وہ آپ کے حق میں ہوگا۔ اگر مولی تر و تازہ ہو اور آپ کے دل کی سچائی دوسروں پر ظاہر ہوگی۔ اگر مولی زمین سے نکالی جا رہی ہو تو یہ آپ کو کسی معاملے کی اصلیت کا پتہ چلے گا۔ اگر مولی کھا رہے ہوں کسی تلخ سچ کو قبول کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ خواہ میں گوبھی دیکھنا۔ گوبھی احتیاط، دل کی گہرائیوں اور خود کو بچانے کی علامت ہے۔ اس کی تہیں انسان کے دل کی تہ کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر گوبھی کھول کر دیکھی جائے کوئی راز یا دل کی بات ظاہر ہوگی۔ اگر گوبھی گل سڑ گئی ہو کسی رشتے میں بد اعتمادی یا نیت کی خرابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر سفید گوبھی ہو تو یہ نیت کی صفائی اور سچائی کی علامت ہے۔ خواہ میں مٹر دیکھنا۔ مٹر چھوٹے مگر قیمتی موقع، بچوں کی خوشیاں اور نعمتوں کی علامت ہے۔ خواہ میں مٹر دیکھنا خاص طور پر نئی شروعات یا چھوٹے مگر پیارے لمحات کی نشانی ہے۔ اگر مٹر کے دانے گرتے دیکھے تو یہ مالی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اگر مٹر کے چھلکے چھیل رہے ہوں تو یہ نعمتوں کی حصول میں محنت ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اگر بچے کے ساتھ مٹر دیکھے تو اولاد کی خوشی کی علامت ہے۔ خواہ میں کدو دیکھنا۔ کدو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک سبزی ہے۔ خواہ میں کدو دیکھنا نہایت مبارک اور مثبت تعبیر کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سادگی، دینداری اور قلبی سکون کی علامت ہے۔ اگر پکا ہوا کدو کھایا جائے تو یہ روحانی ترقی اور دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اگر کدو کا پودا دیکھا جائے تو یہ نیکی کے کاموں میں برکت کی علامت ہے، اور اگر کوئی بیمار شخص دیکھے تو یہ صحت یابی کی طرف اشارہ ہے۔ خواہ میں سبز مرچ دیکھنا۔ یہ تیزی، زبان کی کاٹ اور غصے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خواہ میں سبز مرچ دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی باتیں دوسروں کو چبھ سکتی ہیں۔ اگر مرچ کھاتے ہوئے آنکھوں میں پانی آ جائے تو یہ کسی بات کا اثر دل پر ہوگا۔ اگر مرچ کاٹ رہے ہوں تو یہ خود سے یا کسی سے سختی سے بات کرنا پڑے گی۔ اگر کوئی عورت یہ خواب دیکھے تو گھریلو معاملات میں سختی یا احتیاط کی ضرورت ہے۔ خواہ میں ہرا دھنیا دیکھنا۔ ہرا دھنیا تازگی، خوشبو اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی علامت ہے۔ خواہ میں یہ دیکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون اور راحت کے لمحات آنے والے ہیں۔ اگر ہرا دھنیا ہاتھ میں ہو تو یہ دعا قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی اور کو دھنیا دیتے ہوئے دیکھے تو یہ آپ کے ذریعے کسی کو فائدہ ملے گا۔ خواہ میں دھنیا کا سوکھ جانا نیت کی خرابی یا وقتی خوشی کا زوال ہو سکتا ہے۔ خواہ میں دالیں دیکھنا۔ دالیں عاجزی، سادگی اور محنت کا صلہ ہے۔ خواہ میں دال دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو رزق حلال نصیب ہوگا، مگر اس کے ذریعے استقامت ضروری ہے۔ پکی ہوئی دال کھاتے ہوئے دیکھنا رزق میں برکت کی علامت ہے۔ کچی دال دیکھنا کسی کام میں وقت لگے گا مگر انجام اچھا ہوگا۔ اگر دال سوکھی ہو کسی خواہش کے پورا ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ خواہ میں چقندر دیکھنا۔ چقندر دل، خون اور اندرونی جذبات کی علامت ہے۔ خواہ میں چقندر دیکھنا کسی دل کے معاملے یا پرانی یاد کی واپسی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر چقندر کا رنگ بہت گہرا ہو تو یہ دل میں چھپے راز یا جذبات کو ظاہر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ خواہ میں چقندر کا رس نکالتے دیکھنا
आंसू, पछतावा या जज्बाती तकलीफ की तरफ इशारा है। अगर किसी के साथ चुकंदर खा रही हो तो ये किसी के साथ पुरानी बातों को ताज़ा करने की तरफ इशारा है। खुआ में खीरा देखना। खीरा ठंडक, तसल्ली और ज़ाहरी और बातनी सेहत की अलामत है। खुआ में खीरा देखना जिंदगी में सुकून और दिल की नरमी की तरफ इशारा करता है। अगर खीरा खा रही हो आपको किसी बात से सुकून मिलेगा। अगर खीरा काट रही हो तो ये नापसंदीदा चीज से भी फायदा होगा। अगर खीरा सड़ा हुआ हो तो ये अंदरूनी इज़्तिराब की तरफ इशारा है। खुआ में तोरी देखना। तोरी नरमी, आजिज़ी और सादा मजाजी की अलामत है। खुआ में तोरी देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में नरमी और आजिज़ी इख्तियार करना चाहिए। तोरी पकाते देखना कोई नरमी से किया गया काम कामयाब होगा। किसी को तोरी देना किसी की मदद करेंगे या माफ़ करेंगे। खुआ में तोरी गल सड़ गई हो, नरमी को कमज़ोरी समझा गया होगा। खुआ में मेथी देखना। मेथी खुआ में बरकत, शिफा, हिकमत की अलामत है। ये एक तल्ख जायका रखती है मगर इसका फ़ायदा बेहद होता है। इसलिए खुआ में मेथी देखना इस बात की निशानी है कि कोई सख्त बात या फैसला आपके हक में बेहतर होगा। खुआ में मेथी खाते देखना बीमारी से शिफा या किसी काम का मुस्बत नतीजा हो सकता है। खुआ में मेथी बोई जा रही हो तो ये इल्म या रिज़्क़ का बीज बोया जा रहा है। खुआ में मेथी की खुशबू आना आपकी नीयत या दुआ किसी को फ़ायदा देगी। खुआ में सब्ज़ तोरी देखना। सब्ज़ तोरी नरमी, घर की औरतों से तल्लक और सब्र का पैगाम देती है। खुआ में तोरी देखना इस बात की तरफ इशारा है कि नरम रवैया अख्तियार करने से मसाइल हल होंगे। अगर तोरी हरी और ताज़ा हो तो ये ख़ानदानी मामलात में बेहतर आने की अलामत है। अगर तोरी किसी से लेना या देना हो तो तल्लकात में नरमी और बेहतरी की अलामत है। अगर तोरी सड़ चुकी हो तो ये नरम दिल लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। खुआ में फूल गोभी देखना। फूल गोभी खूबसूरती, बेसाख्ता ख्यालात और नई शुरुआत की अलामत है। ये ख्वाब नरमी, ख्याल की पाकीज़गी और तरक्की की तरफ इशारा करता है। अगर गोभी को काट रही हों तो ये किसी नए ख्याल या मंसूबे को अमली शक्ल देने का वक्त है। फूल गोभी का खाना ज़हनी तरक्की और नई सोच का ज़हूर हो सकता है। फूल गोभी खरीदना नई सलाहियतों की तरफ इशारा करता है। खुआ में काली मिर्च देखना। काली मिर्च खुआ में देखना छोटे लेकिन परेशान कुन मसाइल या किसी नरमी में छुपी तलखी की अलामत है। अगर काली मिर्च खाई जाए तो ये कोई बात दिल को चुभेगी मगर अंजाम बेहतर होगा। काली मिर्च किसी को खाने में ज़्यादा हो तो ये छोटा मसला बड़ी रुकावट बन सकता है। खुआ में काली मिर्च पीसना किसी मसले को खुद ख़त्म करने की कोशिश करने की अलामत है। खुआ में ज़ैतून देखना। ज़ैतून कुरान मजीद में भी बरकत और नूर की अलामत के तौर पर आया है। खुआ में ज़ैतून देखना दीनी तरक्की, रिज़्क़ पाक और अल्लाह के ख़ास फजल की अलामत है। अगर सब्ज़ ज़ैतून देखें तो दिल को तस्कीन और दीनी सुकून मिलेगा। अगर सयाह ज़ैतून देखें तो ये गहरी सोच, इल्म और अल्लाह की तरफ रुजू करने की तरफ इशारा है। ज़ैतून का तेल निकालते देखना रूहानी फ़ायदा या इल्म का फैज़ हासिल होने की अलामत है। खुआ में सौंफ देखना। सौंफ की महक नरम गुफ्तगार, मोहब्बत और दिल को मोह लेने वाली शख्सियत की तरफ इशारा है। ये ख्वाब इस बात की अलामत है कि आपकी बातें दूसरों पर मुस्बत असर डाल रही हैं। अगर सौंफ खाई जा रही हो तो बातों में मिठास और नरमी पैदा होगी। अगर किसी को सौंफ दिया जाए तो ये दिल जीतना या रिश्तों में बेहतरी लाने की तरफ इशारा है। अगर खुआ में सौंफ खाई जाए तो ये आपकी बातों की कदर नहीं हो रही। खुआ में हरा लहसुन देखना।
ہرا لہسن تازگی، علاج اور بیماری سے بچاؤ کی علامت ہے۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو جلد کسی مشکل سے نجات ملے گی۔ اگر ہرا لہسن اگتا دیکھیں تو یہ نئی شروعات، صحت میں بہتری کی علامت ہے۔ اگر لہسن کو دھوتے ہوئے دیکھیں تو یہ دل کو صاف کرنا یا نیت میں صفائی لانے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر خواب میں سڑا ہوا لہسن دیکھیں تو یہ چھپی ہوئی بیماری یا نفاق کی علامت ہے۔ خواب میں پودینہ دیکھنا۔ پودینہ خوشبو، سکون اور روحانی تازگی کی علامت ہے۔ خواب میں پودینہ دیکھنا دل کو تقویت دینے والا اشارہ ہے۔ اگر پودینہ لگایا جا رہا ہو تو یہ خوشیاں آپ کی محنت سے وابستہ ہیں۔ اگر خواب میں پودینے کی خوشبو آئے تو یہ نیکی، صدقہ یا دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر خواب میں پودینہ سوکھ چکا ہو تو یہ دل کی حالت خراب یا تھکن کی علامت ہے۔ خواب میں سبز پیاز دیکھنا۔ سبز پیاز نئی شروعات، کاروباری فائدہ اور زندگی میں بہتری کی علامت ہے۔ یہ خواب خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اچھا شگون ہے جو کاروبار یا نئے کام میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر سبز پیاز کاٹ رہے ہوں تو یہ کسی نئے فیصلے پر غور و فکر کرنے کی علامت ہے۔ اگر خواب میں پیاز اگا رہے ہوں تو یہ فائدہ، شہرت یا کامیابی کی علامت ہے۔ اگر خواب میں پیاز سڑ گیا ہو تو یہ نیت کی خرابی یا دھوکہ کی علامت ہے۔ اور آخری خواب میں سبزیاں پکاتے ہوئے دیکھنا۔ خواب میں سبزیاں پکانا زندگی کے فیصلوں، حکمت اور انجام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ان کا نتیجہ آپ کی زندگی کا ذائقہ بنے گا۔ اگر سبزیاں خوشبودار ہوں تو یہ نیک فیصلے اور کامیابی کی علامت ہے۔ اگر سبزیاں جل جائیں تو یہ جلد بازی، انا سے نقصان کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں کسی کے لیے سبزیاں پکانا قربانی اور محبت کی علامت ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ نے ان 30 سبزیوں میں سے کوئی خواب میں دیکھی ہو تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو ذاتی تعبیر بھی بتا سکیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے خاص خواب کی تعبیر اگلی ویڈیو میں شامل کریں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ آپ کے خوابوں کو خیر میں بدل دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔